गाजीनगर आने के बाद पार्थभूमि का क्या आश्वासन है आज के 3 तारीख? सब जगह में हमारा एक ही आश्वासन है। ममता बनर्जी बोलता है धर्मो जर्जर निजेर उत्सव सभा। ये बंगाल का परंपरा है, हम लोग सब मिलके ये परंपरा बजाय रखें और बैरकपुर में गुंडाराज खत्म करें, बैरकपुर में शांति विराज करें। भाईचारा के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, सब लोग एक साथ मिलके रहना है। ঘট মঙ্গল করো সংশয়ে বরা ভয়, হৃদয় ভরে দাও বিশ্বাসে আরো মাইলে আঙিনায়। শিউলিয়া দেশে বাংলার ঘাসে আনন্দে বরবাদ, উৎসব আলো উৎসাহ দিল ইচ্ছেতে সমাগম। আলো হাসি সুরে তালে ভাসে উৎসবে মিশে আয়, মিশে আয়, মিশে আয়। মাগো ফিরে এসো বারবার আবার, মাগো ফিরে এসো সবার নয়ন মনো। আগমনী বাসন্তী ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কাঁচরাপাড়া। কেসরি লাইট হাউস এবং কেসরি লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার।